गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 पुणी कलबल कर ताती आज राज्य में पुणी बढ़ ताती राज्य में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिगरु शुल्क वायुर प्रभाव वृद्धि सह पुणी दिन तापमात्रा वृद्धि संभावना रही एमतीक किसी आभ्यंतरीण एवं पश्चिम ओडिशा रे 40 डिग्री छुईवा संभावना रही भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे गतकाली सकालु सकालु राज्यर विभिन्न अंचल में हालुका वर्षा होइतिला। बलांगीर नुआपड़ा एवं बरगढ़ जिलार किछि अंचल में हालुका वर्षा होइछि फल तातीर आश्वस्ति होइतिले बलांगीरवासी सेहिपरि नुआपड़ारे काल बैशाखी प्रभाव में वर्षा होइछि एवं कोमना ब्लॉकर अनेक स्थान में कुआपथर वर्षा होइतिबा देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर केंद्रीय विद्यालय नुआ नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पक्षर आसीछि एक नुआ नियम। यह नुआ नियम द्वारा घर क्षेत्र में कर्मचारी को सख्त झटका लगी बेले सरकारी क्षेत्र कर्मचारी माने प्रभावित हेबे नहीं। केवी पक्षर ट्रांसफर नीति रे परिवर्तन करा जायछि। घर क्षेत्र कर्मचारी प्रति नियम को कठोर करा जायछि। घर क्षेत्र में काम करुवा अभिभावक को निज संतान को अन्य राज्य को बदली करने को ट्रांसफर सुविधा मिलबनी। तेबे सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अभिभावक माने यही सुविधा पाई पारिबे। सेमानकर संतान माने अन्य राज्य को ट्रांसफर सुविधा पाइबे। परवर्ती खबर राज्य सरकार लागू करिवे नुआ व्यवस्था एणिके ग्रेडेशन अनुଯାୟୀ डाक्तरंकर बदली एवं पदोन्नति हेब। समस्त डाक्तरंक पे राज्य सरकार समान नीति आपणाई ग्रेडेशन नीति आपणेबाकू निष्पत्ति नैछंती। एही व्यवस्था अनुଯାୟୀ डाक्तरंकू मार्क दियाजिब। उक्त मार्क अनुसार डाक्तरों बदली एवं पदोन्नति करा जिवो। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बड़ घोषणा राज्य में डबल इंजिन सरकार हेले महिला को मासकू मिलिबो 1000 टंका भत्ता। देवगढ़ निर्वाचनी सभा एपरी प्रतिश्रुति दैछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एथिपे एमएसपी रे मध्य धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका हेबो। पड़ोसी राज्य एही दिन किबा हिदर 2180 टंका रही किंतु केंद्र एवं ओडिशा रे बीजेपी क्षमता को आसिले धानर एमएसपी पड़ोसी राज्य तुलना रे पाखापाखि 1000 टंका अधिक रहिबो बोली सम्बलपुर लोकसभा आसनर बीजेपी प्रार्थी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर महामारी टीका नैथिबा किमा कोरोना टीका नैथिबा लोकंक पई आसिला भी बड़ झटका। वर्तमान समय सारा विश्व रे महामारी किमा कोरोना संक्रमण शेष होइछि कहिले अत्युक्ति हेब नहीं किंतु अन्य रोग वृद्धि पाउथबा बेले संक्रमण मध्य वृद्धि पाउछि। तेबे वर्तमान सारा विश्व में व्यापुथिबा विभिन्न रोग पई कोरोना ही दायी बोली दाबी होउछि। तेबे महामारी समय दिया जायथिबा टीकार प्रभाव वर्तमान परिलिखित हेउतबा कहचंती एम्स मेडिकल पेडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शीला शर्मा। टीकार प्रभाव रे लोकंक देहरे रोग प्रतिषेधक कम हेबा सह संक्रमण वृद्धि पाउथबा से दाबी करिसंती। परवर्ती खबर बड़ निष्पत्ति नेले राज्य सरकार राज्यर शिक्षा विकास पई राज्य सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसंती। छात्र छात्री को मागणारे खाइबा ड्रेस लैपटॉप बही आदि प्रदान करुछंती। तेबे यहा भितरे राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। राज्यर समस्त घरे एवं अनुदान प्राप्त ओडिया माध्यम विद्यालय छात्र छात्री को मागଣା पुस्तक मिलिबो। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री यह सुविधा पाइबे। एथिबे सरकारी स्कूल काम लेखाइदिबा किमा नाम लेखाइदिबा बा पढ़ुवा छात्र छात्री तालिका प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर
ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକକାଳୀନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ମେ 13, 20, 25 ଏବଂ ଜୁନ୍ 1ରେ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ଭିତରେ ସଫଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତିଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଛାଇ ଚୌକି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସହ ପଙ୍ଖା ରହିବ। ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆଶାକର୍ମୀ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧପତ୍ର ରହିବ। ପ୍ରତିଟି ସେକ୍ଟର ଅଫିସଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର। ମେ 20ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୋଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 19, ଏପ୍ରିଲ 26, ମେ 7, ମେ 13 ଏବଂ ମେ 20ରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସୂଚୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଲା ଉବେର ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ସେବା। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା। ଏଣିକି ଓଲା ଏବଂ ଉବେରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଦେଉଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ଏଣିକି ପ୍ରତି ରାଇଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କ୍ୟାବ୍ ସର୍ଭିସ ଦେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଫାଇଦା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାରଣ ଏଣିକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀକୁ କମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖରା ଛୁଟିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ ଦେଶରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ଭିସ୍ତାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରି ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା 10% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ହେତୁ ଏଥର ବିମାନ ଭଡ଼ା 20ରୁ 25% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଆଉ ଦେହରେ ଟାଟୁ କରିପାରିବେନି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଟାଟୁ କରିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଦେହରେ ଟାଟୁ ଥିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ଲିଭେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ୟୁନିଫର୍ମ ବାହାରେ ଟାଟୁ ଦେଖାଇଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଭିତରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବେଶ ସହାୟକ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିଡିପି ଜରିଆରେ 8 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଉପହାର ପାଇପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ-ଧନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପିଏମ୍ ମାନ-ଧନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସ ପେନସନ ଆକାରରେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ 17ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଭିତରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବଡ଼ ସୁବିଧା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 6000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 16ଟି କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
किंतु यह किस्ती पाइबार किसी कृषक बाद पड़ पारती। जो कृषक मैंने निज निजर केवाईसी शेष करना से 17तम किस्ती पाइबार वंचित हो पारती एवं यथाशीघ्र आग को पुणी निर्वाचन को दृष्टि रखी 16तम किस्ती पर यथाशीघ्र पुणी 7तम कि 17तम किस्ती टंका देवाई सरकार विचार करुछंती, जहाँकि यथाशीघ्र यह योजना माध्यम पुणी 17तम किस्ती टंका यथाशीघ्र मिलिबो। सेतिपे आमे आपनको रिक्वेस्ट करछु कि आपण माने आम सह सदा सर्वदा जोड़ी होई रहतांतु, कहीं जो दिन सरकार टंका देवाटा घोषणा करेंगे आमे आपनको आ गोटे वीडियो माध्यम आम चैनल माध्यम आमे आपनको जणैदेबु, ताकू देखि आपण माने कन्फर्म होइबे।